अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ शाहिद फ्रॉम शाहिद टॉक केवन। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर 14 से 15% तक प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल हलाल और बिल्कुल सेफ। अब इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, काफ़ी सारे दोस्त इसके बारे में सोच रहे होंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि काफ़ी सारे जो हमारे दोस्त हैं वो फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं कि यार हमारे पास फ्यूचर में कुछ ना कुछ हो। जब वो सेविंग करते हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उनके पास रकम तो वही रहेगी, लेकिन उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 2 साल पहले पेट्रोल को आप देख ले, 70 80 90 रुपए तक का लीटर मिलता था, और अब जो है आप पेट्रोल की प्राइस को देखें तो पेट्रोल जो है 230 232 तक पर लीटर पहुंच गया है। तो गाइस, 100 रुपए तक पेट्रोल में सिर्फ महंगाई की गई है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अब मज़ीद मैं आपको उस कंपनी के बारे में बता देता हूं कि कहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और वहां से हलाल प्रॉफिट जनरेट करना है, और वो भी बिल्कुल सिक्योर। तो गाइज़, उसके लिए मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको उस वेबसाइट पर भी लेकर जाऊंगा जहां से आपने प्रॉफिट जनरेट करना है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर देता कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चले गाइज, स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, तो ये वो वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और हलाल प्रॉफिट आपने जनरेट करना है। असल में ये वेबसाइट जो है ये इस्लामी बैंक की अपनी वेबसाइट है। यहाँ पर जो है आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से हलाल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा, बिल्कुल इजी करके बताऊंगा ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। यहाँ पे आपको शो हो रहा है इस्लामी आमदनी सर्टिफिकेट। तो ये है वो प्रोजेक्ट जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और यहाँ से हलाल प्रॉफिट जनरेट करना है। तो गाइज, अब इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या इनके फीचर्स है। यहाँ पर लिखा है, नाउ यू कैन एंजॉय हलाल प्रॉफिट ऑन मेच्योरिटी विद इस्लामिक आमदनी सर्टिफिकेट। मतलब इसका ये है कि अब आप इस्लामिक आमदनी सर्टिफिकेट्स के साथ पुख्तगी पर हलाल मुनाफे से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इट्स अ मदारबा बेस्ड प्रोडक्ट विच अलाउज यू टू अर्न द बेस्ट प्रॉफिट रेट्स थ्रू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय आवर एक्सपर्ट। ये एक मजारबा मबनी प्रोडक्ट है जो आपको हमारे माहिरीन की तरफ से की गई सरमायाकारी के जरिए बेहतरीन मुनाफा कमाने की इजाज़त देता है। इस्लामी आमदनी सर्टिफिकेट विल प्रोवाइड यू विद सिक्योरिटी, कन्वेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेन्योर टू सूट योर नीड्स। यहाँ पर ये कहते हैं कि इस्लामिक आमदनी सर्टिफिकेट्स आपको आपकी ज़रूरियात के मुताबिक सरमायाकारी की मुद्दत में सिक्योरिटी, सहूलत और फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करेगी। मजीद आगे ये कह रहे हैं, फ्री इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, मतलब आपको फ्री इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज दी जाएगी। होल्ड मेड एंड स्टॉप पेमेंट फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, मतलब सेफ डिपॉजिट लॉकर्स भी मौजूद है। 100% इंटरेस्ट फ्री, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 100% सूद से पाक होगा। अवेलेबल इन पाकिस्तानी रुपीज, तो आपको पाकिस्तानी रुपीज में भी अवेलेबल है। टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट आर 1, 3 एंड 6 मंथ एंड 1, 2, 3 एंड 5 ईयर्स। मतलब इन्वेस्टमेंट का इनका जो दौरानिया है 1 माह से लेकर 3 माह, 6 माह तक, और 1 साल से 2 साल, 3 साल, 5 साल तक जो है आप इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के इनके साथ प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज Rs 10,000 ओनली। तो मिनिमम यहाँ पे जो है आप इन्वेस्टमेंट 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस पेमेंट ऑन मेच्योरिटी डेट, पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द मेच्योरिटी डेट, differential and specific pool allocation possible for large depositor holder, profit rate announcement at the beginning of every month। मतलब आपके साथ जो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, आपको मंथ के पहले डेट को आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस महीने जो है इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये भी इनके पास एक अच्छी सहूलत है कि आपको पहले से पता चल जाता है कि इस मंथ जो है मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। फैसिलिटी ऑफ premature enhancement available in such a case the corresponding period rate would apply unless state otherwise। round the clock phone banking through 111 Islami 475264। तो जो है आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। पर्सनलाइज सर्विसेज फ्रॉम आवर कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, फ्री 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट फैसिलिटी, आप जो है फ्री 6 मंथ अकाउंट फैसिलिटी भी इनके पास मौजूद है। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं, जो कि आपके साथ आगे ये शेयर करते हैं कैसे हलाल है, कहाँ पे ये अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं और कैसे जो है प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है उसकी कंप्लीट डिटेल है, आप उसको तसल्ली से पढ़ ले। कंप्लीट यहाँ पे आपको सारा कुछ बताया गया है कि यह कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं
اور کہاں سے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں۔ تو یہ تمام ڈیٹیل ہے یہاں پہ کہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں۔ نیچے یہاں پہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے، حلال ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر بینک اسلامی لکھا ہوا ہے، یہاں پر فتویٰ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے جامع دارالعلوم کراچی سے۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے سرٹیفکیٹس ان کے پاس موجود ہے فتویٰ کہ یہ حلال ہے، تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید اس کے بارے میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اب جو ہے یہاں پہ ڈاکومنٹس، مطلب آپ یہاں پہ جب انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اسلامی بینک کے ساتھ۔ تو یہاں پہ آپ کو سارا کچھ شو ہو رہا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس یہاں پہ اکاؤنٹ ہونا چاہیے، فلڈ اکاؤنٹ اوپننگ فارم اگر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ فارم فل کر کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کا CNSE جو نیشنل ڈی کارڈ ہے ہمارا وہ چاہیے ہوگا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ پاسپورٹ ان لوگوں کے لیے چاہیے ہوگا جو آؤٹ آف کنٹری ہے اور اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پاسپورٹ مسٹ ہے۔ امپلائمنٹ پروف، مطلب آپ سے امپلائمنٹ پروف ہی مانگے گے کہ آپ کہاں پہ جو ہے جاب کرتے ہیں اور کتنی سیلری لیتے ہیں آپ۔ مزید یہاں پہ ان کی ٹائپس ہے پیکیجز کے، تو اس کے حساب سے یہاں پہ جو ہے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے ان کو، تو یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا، آپ سیٹسفائی ہو گئے، تو پھر آپ نے یہاں سے کلک کر دینا ہے اپلائی۔ یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے نیم انٹر کر لینا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ دینا ہے، سٹی کون سے سٹی سے ہے آپ نے یہاں پہ وہ پرووائڈ کر دینا ہے ان کو، ای میل ایڈریس آپ نے نیکسٹ ان کو پرووائڈ کر دینا ہے، اسلامی سہولت بینک۔ تو یہاں پہ ان کے پاس جو ہے 3 پیکیجز ہیں، آپ نے جس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ نے یہاں سے وہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ میں نے ابھی جو آپ کو پیکیجز کی ڈیٹیل دی ہے وہ یہ والا ہے اسلامی آمدنی سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ والا سلیکٹ کر لیں۔ اگر آپ اسلامی ماہانہ منافع اکاؤنٹ یا اسلامی ڈالر بچت اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس پہ بھی میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا، اسلامی ماہانہ منافع اکاؤنٹ یا اسلامی ڈالر بچت اکاؤنٹ۔ بھی آپ نے یہ سارا کچھ فارم وغیرہ فل اپ کر دیا تو آپ یہاں نیچے سبمٹ پہ کلک کر دیں گے، تو نیکسٹ جو ہے آپ کا جو ہے یہاں پہ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی۔ گائز آپ یہاں پہ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ حلال پروفٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور سکیور ہے، کیونکہ آج کل جتنی بھی کمپنیاں آ رہی ہیں یا تو ان کا نیب کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، یا جو ان کا CEO ہے وہ بھاگ جاتا ہے، یا ان کی کارپوریٹ ٹیم کام کی نہیں ہوتی۔ تو سارے جنجال کے بجائے اچھا ہے کہ آپ اسلامی بینک کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیں، سکیور بھی رہیں گے، حلال پروفٹ بھی آپ کو ملے گا۔ تو گائز یہ تھی تمام ڈیٹیل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی گائز تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھے گائز، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔